अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप अपने अपने घरों में सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी जो साइंस बुक का इसका नेक्स्ट पोर्शन दैट इज़ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में मैंने जो टॉपिक जो पहला टॉपिक है इसका जो मैंने चुना है दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और इसका जो टॉपिक है दैट इज़ फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि मैटर हम किसे कहते हैं और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें खासकर जो ये फिज़िकल इन नेचर ऑफ मैटर जो मैंने टॉपिक चुना है, इसमें हम जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होती है। तो दिस मैटर इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। यानी सु प्रथ कह चीज़ युस अख जाय रट बेयत मास आस, यत मास आस, इत कन वनो यत वजन आस, तथ वन अस मैटर। फॉर एग्जांपल तथ मज आयर, वाटर, दिस गैस, या वनो गैसेस, लिक्विड्स, सॉलिड्स, यम मुख्तलिफ फार्मस हेकु तुम वुचित। तो यम सारवेन वनो यम हसा मैटर, तिकाज यम तमाम चीज़ यमन मज ज खासियत, यानी जाय त रटान तो यमन मास त आसान। मिसाल के गैसन मज वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या कह त गैस गैस हसा तथ मज यह खासियत आसान, सह जाय त रटान, सह तथ वजन त आसान। मिसाल के तौर पर बह दिम तह एग्जांपल, तुम वन शायद वजन इस कित हेको यह कर अंडरस्टैंड कि कित कन अकिस गैसस वजन। अगर फुटबॉल निमोन, करो तथ गो वजन, पत् बरोस मज हवा, गो करोस वजन, पत् वो तुम तथ डेफिनेटली तथ वजनस गम चेंज, यानी तथ किस मास गम चेंज। तो जाय रटान, तक पता जाय यानी तीस कालस एक्सपैंड सह फुटबॉल, सह क्या एक्सपैंड तिक गैस रटान तथ मज जाय। इथे कन वुचान लिक्विड्स यमन मज खासियत आसान, यानी यम जाय रटान, बेम वजन आसान। कुछ लिक्विड मिसाल के तौर पर वाटर, कैरोसिन, पेट्रोल, ऑयल। इथे कन सॉलिडन मज मे एग्जांपल दिस शुगर, वुड, आइस, कॉपर, गोल्ड। यह जरूरी यम एग्जांपल, बल्कि सह प्रथ कह चीज़ अंद पक तथ मज यम ज खासियत, यानी अख जाय रटान, बे तथ वजन, तो तिमन वन यह गो मैटर। Therefore I have defined here this matter, anything which occupies space and has mass is called matter. Now classification अगर वुचो in ancient times, ancient Indian philosophers तमो वन कि मैटर यह करान ये मैटर वन पदार्थ वन तो यह तम करान क्लासिफाई। पदार्थ मतलब गो लिविंग एंड नॉन लिविंग, दिस करान यह क्लासिफाई पाँचन बुनियादन पे, ये वन तथ पंच तत्वा। तथ मज कुस आयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो अगर हिंदी पे नाव वो ये लिखित विया, पृथ्वी, अग्नि, आकाश एंड जल। दीज वर द 5 basis on which this matter was classified. But in modern times, modern scientists have classified matter on 2 ways: on the basis of physical properties and on the basis of chemical properties. अगर on the basis of physical properties करान modern scientists यम classify solids, liquids and gases। अम अलावा तुझ बे ये वन प्लाज्मा एंड Bose-Einstein's condensate। यह कंसेप्ट थोड़ा बहुत ये 9th मज तह पर्न। तो दोम क्या केमिकल प्रॉपर्टीज कि ऑन द बेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज करान क्लासिफाई मैटर सॉलिड्स, लिक्विड्स, ऑन द बेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज करान क्लासिफाई एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो बे वन बह यानी यम जन मॉडर्न साइंटिस्ट्स दे हैव क्लासिफाइड द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ physical properties and on the basis of chemical properties. On the basis of physical properties, this matter is classified into solids, liquids and gases, and on the basis of chemical properties, matter is classified into elements, compounds and mixtures. ये तामत वोत ये यानी कि थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन
in detail پَرٕنۍ کیٛاہ چھِ وَنان یِم یِہٕنٛز پراپرٹیٖز فِزِکَل پراپرٹی تہِ کیمِکَل پراپرٹیٖز گوٚو فِلحال دیُت مےٚ تھوڑا بہت اِنٹرٛوڈَکشَن اَمیُک کِتھ کٔنۍ چھِ یِمو کلاسِفِکیشَن کٔرمٕژ یِہٕنٛز. وۄنۍ چھِ اَکھ یُس زَن یِم ٹاپِک اوس تُہۍ وٕچھو أسۍ فِزِکَل نیچَر آف میٹَر یعنی میٹَر کیٛاہ چھِ آسان یہِ کٕمَن چیٖزَن ہُنٛد چھِ آسان بَنیومُت تہٕ اَمہِ منٛز کیٛاہ چھِ خٲصیت یَتھ أسۍ وَنو کَریکٹرِسٹِکٕس آف پاٹِکَلٕز آف میٹَر. اگر أسۍ وٕچھو دیر آر فِو کَریکٹرِسٹِکٕس آف دیٖز پاٹِکَلٕز آف میٹَر سُہ کُس چھُ گۄڈٕچی کَتھ چھِ کہِ پاٹِکَلٕز آف میٹَر یعنی میٹَر ایٖز میڈ اَپ آف سٕمال دیٖز پاٹِکَلٕز یا وَنو أسۍ گۄڈٕنیُک یُس زَن کَریکٹرِسٹِک چھُ دیٹ ایٖز the particles of matter are very small or very small. This is the first characteristics of these particles of matter. یعنی یُس زَن میٹر آسان چھُ یہِ ہسا چھُ آسان گۄڈٕنیتھٕے بَنیومُت پاٹِکَلن ہُنٛد. This is made up of particles and these particles are very small. یِتھ کٔنَتھ گژھِ اَسہِ کلاسِفاے أسۍ اَمہِ خٲطرٕ چھِ اکھ ایٚکسپیرمنٹ اکھ اَسہِ اگر اَسہِ کِتھ کٔنۍ لگہِ پتہ أسۍ نِمو اکھ بیٖکر اکھ اَتھ منٛز نِمو أسۍ 100 ml مِثال کے طور پر اکھ یہِ واٹر آب نِمو أسۍ کوٗتاہ 100 ml واٹر نیوٗ مےٚ یَتھ منٛز چھُ واٹر اَتھ منٛز کرو کٲم اَتھ منٛز تراوو أسۍ سم کرسٹلز یعنی سمال کرسٹلز آف پوٹیشیم پر میگنیٹ یَتھ أسۍ KMnO4 potassium permanganate. This is known as potassium permanganate. Potassium permanganate یُس ہسا چھُ اَمیُک کلر یُس ہسا چھُ یہِ چھُ آسان پٔرپل کلر آسان چھِ potassium permanganateس تہٕ أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ 2 کرسٹل پیٖس ترٲے یِم ترٲے مےٚ یَتھ منٛز أسۍ چھِ وٕچھان کہِ یُس یہِ واٹر تۄہہِ چھُو پاے کہِ واٹرس کُس کلر آسان چھُ یہِ چھُ کلر لیس آسان کلر لیس مطلب گوٚو اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ کلرٕے آسان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَتھ منٛز پوٹیشیم پٔرمیگنیٹ تراوان چھِ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ یہِ چھُ گژھان یہِ گژھِ وارٕ گژھِ یہِ سورُے پٔرپل کلر کیازِ گژھِ یہِ پٔرپل کلر ڈیوٗ ٹُو یعنی یُس یہِ پوٹیشیم پٔرمیگنیٹ چھُ یہِ گژھِ اَتھ منٛز ڈِزالو یِہے اَمیُک کلر گژھِ اَتھ منٛز تہٕ مگر اَسہِ کیاہ چھُ مقصد کیاہ چھُ اَسہِ یَتھ زانُن کہِ یُس ہسا پاٹِکلٕز آف میٹر دے آر ویری سمال أسۍ کیاہ یِتھ کٔنۍ لگہِ اَسہِ پاے تہٕ یعنی یہِ بَنیو اکھ سلوٗشن اکھ بَنیو یہِ پوٹیشیم پٔرمیگنیٹُک سلوٗشن بَنیو یعنی واٹر پٕلس پوٹیشیم پٔرمیگنیٹ اَمہِ پَتہٕ نِمو أسۍ یِہے کیاہ چھِ وَنان ییٚمہِ منٛز تُلو أسۍ صرف 10 ml یعنی یُس یہِ اکھ ڈایلیوٗٹ سلوٗشن بَنیو اَمہِ منٛز تُلو بیٖکرٕ سۭتۍ یا کیاہ چھِ وَنان أسۍ 10 ml تُلو أسۍ کُنہِ ڈِوایس سۭتۍ میٖنِتھ یہِ تراوو أسۍ بیاکھ اکھ بیٖکر نیوٗ مےٚ اَتھ منٛز کیاہ سا نیوٗ مےٚ بیٚیہِ 100 ml واٹر کیاہ نیوٗ مےٚ 100 ml واٹر أسۍ چھِ وٕچھان کہِ یُس ہسا یِم 10 ml یُس یہِ پوٹیشیم پٔرمیگنیٹ ییٚمہِ منٛز مےٚ تُل یہِ گژھِ یَتھ سٲرسٕے منٛز واتہِ یعنی یہِ گژھِ ڈِزالو یَتھ سٲرسٕے بیٖکرَس منٛز ییٚمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان یعنی مگر یُس ییٚمیُک کلر آسہِ سُہ آسہِ تھوڑا لایٹ ییٚمہِ نِش آسہِ تھوڑا لایٹ مگر گژھِ یَتھ منٛز سُہ سٲرسٕے ڈِزالو یِتھٕے کٔنۍ وٕچھو اَمہِ پَتہٕ نِمہٕ بہٕ یعنی یہِ بَنیو ڈایلیوٗٹ ییٚمہِ نِش یہِ بَنیو یہِ ڈایلیوٗٹ یِتھٕے کٔنۍ اگر بہٕ بیاکھ بیٖکر نِمہٕ پَتہٕ تُلہٕ بہٕ ییٚمہِ منٛز 10 ml تراوٕ بہٕ یَتھ یِس منٛز أسۍ چھِ وٕچھان کہِ ییٚمیُک کلر تہِ یُس واٹر آسہِ یَتھ منٛز یِہے 100 ml نِمو أسۍ واٹر تہٕ یہِ تہِ گژھِ ڈایلیوٗٹ اگر أسۍ یِتھٕے کٔنۍ خبر کٲنٛسہِ پھِرِ کرو أسۍ چھِ وٕچھان کہِ مگر پرٛٮ۪تھ کُنیُک بیٖکرُک یعنی یُس واٹر چھُ کلر لیس تَمیُک کلر گژھِ چینج بیٚیہِ گژھِ یوٗنِفارملی سٲرسٕے گژھِ چینج یعنی اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ آسان کہِ یُس یہِ میٹر چھُ یوٗت سُمال آسان یعنی أسۍ چھِ وٕچھان دیٖز پوٹیشیم پٔرمیگنیٹ یعنی یہِ چھُ گژھان اَتھ منٛز سٲرسٕے ڈِزالو ییٖتیاہ آسہِ گژھان تَتھ منٛز چھُ یہِ گژھان اَصٕل پٲٹھۍ ڈِزالو کَمٕے لایٹ کلر چھِ دِوان یعنی ڈایلیوٗٹ گژھان چھِ مگر گژھان چھِ یعنی أسۍ وٕچھان یِم زَن یِم پاٹِکَلٕز چھِ آسان یِم چھِ آسان واریاہ لۄکٕٹۍ تہٕ یہِ کیاہ سا گوٚو فٔسٹ کَریکٹ یُس زَن أسۍ اِوِڈٮ۪نٕس دِوان چھِ کہِ یُس ہسا پاٹِکَلٕز آف میٹر یِم ہسا چھِ آسان واریاہ لۄکٕٹۍ پاٹِکَلٕز آف میٹر آر ویری سُمال نَو سیکنٛڈ کریکٹرسٹِکس دیٹ ایٖز پاٹِکَلٕز آف میٹر ہیو سپیس بِٹویٖن دیم the particles of matter have space between them یعنی یِم زَن پاٹِکَلٕز آف میٹر آسان چھِ یِمن ہسا چھِ پانہٕ ؤنۍ آسان گیپ یعنی جاے چھِ آسان سپیس چھِ آسان یِمن پانہٕ ؤنۍ مِثال کے طور پر
یہِ کِتھ کٔنۍ گژھِ اَسہِ کٕلیَر اگر تُہۍ یِہوٚے 100 ml نِمو أسۍ واٹر 100 ml اَکھ واٹر نیوٗ مےٚ أکِس بیٖکرَس منٛز أسۍ کَرو اَتھ منٛز ڈِزالو شُگَر چھُ وَنان کھَنٛڈَس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ شُگَر کَران چھِ أسۍ ڈِزالو یعنی آفٹَر سَم ٹایم آفٹَر ڈِزالوِنٛگ وی سی دیٹ شُگَر ہیز بیٖن ڈِسأپیٲرڈ فرٛام دِس بیٖکَر یعنی یہِ چھُ گژھان ڈِسأپِیَر اَسہِ چھِنہٕ لگان یہِ اَتھِ کینٛہہ شُگَر یا دِس سالٹ سُہ ڈِسأپِیَر کَتہِ چھِ نہٕ گژھان تیٚلہِ اَمیُک مطلب گوٚو سُہ چھےٚ گژھان ڈِسأپِیَر نہ ڈِسأپِیَر چھِنہٕ سۄ گژھان کینٛہہ بلکہِ سۄ چھےٚ آسان أتھۍ منٛز موٗجوٗد مگر اَسہِ کیٛازِ چھِنہٕ سُہ یِوان اَتھِ تَتھ کیٛاہ وجہ کیٛاہ چھِ آسان تَتھ تِکیٛازِ أسۍ یُس زَن یِم واٹَر آسان چھِ واٹَر مالِکیوٗلٕز یِم آسان چھِ دے ہیو سپیسٕز بِٹویٖن دٮ۪م تِمَن سپیسَن منٛز کیٛاہ سا چھِ روزان جمع یہِ چھِ گژھان مگر اَسہِ چھِنہٕ سُہ بوزنہٕ یِوان کینٛہہ یعنی یِم اِوِڈٮ۪نسہٕ سۭتۍ لگان چھِ اَسہِ یہِ پَتہ ییٚمہِ کَتھِ ہٕنٛز پَتہ کہِ یِم زَن پاٹِکَلٕز آف میٹَر تہٕ یِمَن ہَسا چھِ منٛزٕ باگ آسان سپیسٕز دے ہیو گیپٕس بِٹویٖن دٮ۪م کُس اٮ۪گزامپٕل آیو تۄہہِ اگر تُہۍ أسۍ شُگَر کَرو ڈِزالو أکِس بیٖکرَس منٛز یہِ بیٖکر أسۍ چھِ وٕچھان کہِ گۄڈٕ روزِ سُہ تَلہٕ کَنۍ مگر آفٹَر سَم ٹایم أسۍ چھِ وٕچھان کہِ شُگَر چھِ گژھان ڈِسأپِیَر فرٛام دِس بیٖکر سو فرٛام دِس ایٚکسپیرِمٮ۪نٛٹ اِٹ اِز کٕلیَر ناو دَ پاٹِکَلٕز آف میٹَر ہیو سپیسٕز بِٹویٖن دٮ۪م another characteristic that is the particles of matter are constantly moving the particles of matter are constantly moving the particles of matter are constantly moving yani أسۍ چھِ وٕچھان particles of matter they are constantly moving یہِ چھِ ترٛیٚیِم کَریکٹرِسٹِکٕس یِمَن پاٹِکَلٕز آف میٹرَن ہُنٛد کہِ یِم ہَسا یِم پاٹِکَلٕز آسان چھِ دے آر کانسٹنٛٹلی موٗوِنٛگ یہِ اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو یعنی یِم تہِ پاٹِکَل آسان چھِ آسان کانسٹنٛٹلی موٗوِنٛگ آسان تِم چھِ نَژان آسان اَمہِ خٲطرٕ چھُ اَکھ ایٚکٕسپیرِمٮ۪نٛٹ اَکھ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ یہِ کٕلیَر گژھِ کہِ کِتھ کٔنَتھ آسان چھِ پاٹِکَلٕز آف میٹَر موٗوِنٛگ کَران اَکھ ایٚکٕسپیرِمٮ۪نٛٹ یُس زَن تۄہہِ یَتھ منٛز پَرُن چھُ دیٹ اِز برٛاونِیَن موٗمٮ۪نٛٹ یَتھ أسۍ برٛاونِیَن موشَن وَنان چھِ اَمہِ ایٚکٕسپیرِمٮ۪نٛٹ سۭتۍ چھِ یہِ گژھان کٕلیَر کہِ پاٹِکَلٕز آف میٹَر آر کانسٹنٛٹلی موٗوِنٛگ سُہ ایٚکٕسپیرِمٮ۪نٛٹ کیٛاہ چھُ اَکھ ساینٹِسٹ اَکھ تَس اوس ناو رابٲٹ برٛاوُن اوس أمِس ساینٹِسٹَس ناو تہٕ 1857 منٛز رابٲٹ برٛاوُن اِن 1827 تہٕ یہِ اوس اَکھ باٹنِسٹ پَتہ ہوٗ نوز دَ دِس نالیج آف پٕلانٛٹٕس تہٕ یہِ کیٛاہ اوس کَران یہِ اوس کَران اوٚبزٔرٕو أکۍ اَنڈَر مایکرٛاسکوپ اوس کَران یہِ پولَن گرٛینٕز اوٚبزٔرٕو أکِس وَنو ہِسٹرٛی پٮ۪ٹھ سٕلایڈِ پٮ۪ٹھ أمۍ وٕچھ کہِ یِم پولَن گرٛیس ٲسۍ اَنڈَر مایکرٛاسکوپ یِم وٕچھ یِم ٲسۍ نَژان اِن زِگ زیگ مینَر تہٕ أمۍ وٕچھ یِم چھِنہٕ پولَن گرٛینٕز شاید أمۍ کوٚر شاید اَنڈَرسٕٹینٛڈ کہِ پولَن گرٛین مگر پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِمو اَتھ پٮ۪ٹھ اوٚبزَرویشَن کٔرٕکھ أمۍ وٕچھ ایٚکچُؤلی یِم ہَسا چھِنہٕ پولَن گرٛینٕز اورٕ یورٕ ژَلان کینٛہہ یِم چھِ چوٗنٛکہِ واٹَر ڈرٛاپلیٹٕس پٮ۪ٹھ چھِ یِم چھِ تٕمنٕے پٮ۪ٹھ یہِ ہَسا چھِ واٹَر یِم مالِکیوٗلٕز یِم ہَسا چھِ نَژان تِمو سۭتۍ چھِ یِم تہِ گژھان اورٕ اَسہِ چھِ یِوان پولَن چوٗنٛکہِ واٹَر چھِ آسان کَلَرلیٚس تہٕ اَسہِ چھِ باسان پولَن گرٛینٕز چھِ نَژان تہٕ ییٚمہِ ایٚکٕسپیرِمٮ۪نٛٹ سۭتۍ گوٚو یہِ کٕلیَر کہِ یِم تہِ پاٹِکَلٕز آف میٹَر ہَسا چھِ آسان دے آر موٗوِنٛگ in different direction they are constantly moving the pollen grains move on the surface of water because they are constantly being hit by the fast moving particles of water یہِ اوس تَمہِ وقتُک کَنکلوٗجن یُس زَن درٛاو تہٕ اَتھ موشنَس چوٗنٛکہِ یہِ کوٚر اوٚبزٔرٕو أمۍ رابٲٹ برٛاونَن تہٕ یُس یہِ موشَن یعنی یِمَن پولَن گرٛینَن ہٕنٛز اَتھ موشنہِ پیوٚو ناو تَمہِ ساتہٕ برٛاونِیَن موشَن تہٕ دِس اِز یُس یہِ برٛاونِیَن موشَن یہِ چھِنہٕ صرف لِکوِڈنٕے منٛز کینٛہہ بٔلکہِ یہِ چھِ گیسَن منٛز تہِ آمُت وٕچھنہٕ تہٕ یہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ ہٮ۪کان کوسچن تہِ یِتھ اَسہِ کہِ وَٹ اِز برٛاونِیَن موشَن تہٕ برٛاونِیَن موشَن کیٛاہ گٔے أسۍ ہٮ۪کو اَتھ آنسَر لیکھِتھ دَ زِگ زیگ موٗمٮ۪نٛٹ آف سٕمال پاٹِکَلٕز
small particles suspended in a liquid or gas is called Brownian motion. This is Brownian motion, and this Brownian motion, it explains that how the particles of matter are constantly moving, and it clarifies this point that particles of matter are constantly moving. The usage three characteristic of particles of matter ونان چھِ. The fourth part, this characteristic is the particles of matter attract each other. Particles of matter کِتھ کٔنۍ چھِ تِم اٹریکٹ کران؟ اگر أسۍ وٕچھو کہِ أسۍ تراوو آب زٕ واٹر ڈراپلیٹ أسۍ وٕچھو اگر تِم نزدیٖک نزدیٖک تِم چھِ آٹومیٹِکلی گژھان پانہٕ ؤنۍ جویِن. یہِ کیازِ چھِ گژھان؟ تِکیازِ یِمن درمیان چھُ اکھ فورس اکھ آسان یَتھ أسۍ وَنان چھِ کوہِسِو فورس. دیٹ اِز اَ فورس آف کوہِجن. تہٕ یہِ چھُنہٕ صرف واٹرسٕے منٛز کینٛہہ بلکہِ یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ پاٹِکلن منٛز آسان اکھ فورس آف اٹریکشن. یعنی یِمن پاٹِکلن درمیان چھُ آسان اکھ فورس اکھ ییٚمہِ سۭتۍ یِم اکھ أکِس سۭتۍ روزان چھِ جُڑِتھ. یَتھ أسۍ وَنان چھِ فورس آف اٹریکشن فورس آف کوہِجن. تہٕ لہٰذا لیکھٕ بہٕ ییٚتٮ۪تھ کہِ ژوٗرِم پویِنٹ چھُ the particles of matter attract each other. تہٕ أزکِس یوٗنٹَس منٛز گٔے یِژٕے. اِنشاءاللہ بیٚکِس ٹاپِکَس منٛز پَرو أسۍ the states of matter یِم اَسہِ classification کٔرمٕژ چھِ that is solids, liquids and gases. تہٕ آز گوٚو اِنشاءاللہ بیٚکِس یوٗنٹَس منٛز پَرو.